Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. आज स्पेशल मीटिंग मडगांव म्युनिसिपालिटीची स्पेशल मीटिंग आपयल्ली कारण आमची बजेटाची मीटिंग फाल्यां दवरिल्ली कडेन आसा ताका लागून रिव्हिजन ऑफ रेट्स ऑफ सगळे हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर ट्रेड लायसन्स इन्कम सर्टिफिकेट बस सगळे विंगड गेल्ली 7-8 वर्स जाली म्युनिसिपालिटीच्यो रेट्स म्हणजे कंपेरिंग टू ऑल द म्युनिसिपालिटीज मडगांव म्युनिसिपालिटी म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटी ए क्लास म्युनिसिपालिटी आली कारणान आमचे रेट्स कंपेरिंग टू ऑल द म्युनिसिपालिटी खूब रेट आशिल्ली आमी थोडे जे आसा ते पयलीं जे म्हणजे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बी ते ऑलरेडी गव्हर्मेंटान कितें वाडयलें ताचेर वाडयलें ना थोडेच आमी हातून रेट्स एक कायद्यान एन्युअली 10% एवरी इयर वाडोवपाक जाय कित्याक मडगांव म्युनिसिपालिटीचो हो एक्सेस म्हाका गेल्ली कितलेक वर्सां जालें नाशिल्ली सो बॅकलॉग म्हणपाक हरकत ना सो हांवें ते नॉर्मली 10 ते 15% जे मेजर हे फॅक्टर्स आसात जंय आमी वाडोवंक शकतात थंय थोडे आमी रेट्स वाडयले कडेन आसात हाऊस टॅक्स आमी काय एज इट इज तशेंच म्हणजे हाऊस टॅक्साचेरय डिस्कशन जालें हाऊस टॅक्स कशें आसा जे कोण हाऊस टॅक्स फारीक करना इयरली एन्युअली कोण फारीक करना सगळे मडगांव सगळे गोंयचे म्युनिसिपालिटी 12% तांकां इंट्रस्ट पडटा समज दामोदर शिरोडकरान 23-24 समज हाऊस टॅक्स भरलो आनी हांव 25 आयलो गेल्ल्या वर्साचे हाऊस टॅक्स भरपाक जाल्यार बाकीची म्युनिसिपालिटी सिस्टम कशी आसा ताका 12% इंट्रस्ट लावपाचें आनी नेक्स्ट इयर भरून घेवपाचें हें आमी आज पर्यंत केल्लें नाशिल्लें कळ्ळें न्ही तशेंच आशिल्लें म्हणजे 5 वर्साचो आनी 10 वर्साचो समज हाऊस टॅक्स समज 100 रुपया येता तसोच उरता 5 वर्सांचो 500 रुपया जातालो फॉर एक्झाम्पल हांव सुद्दां म्हजो फ्लॅट आसा तो हाऊस टॅक्स 100 रुपयाच आसा सो हांव एवरी इयर हाऊस टॅक्स 100 रुपया जाता तो आमी तसोच दवरला पूण कोण भरना पण भरूना ताका 12% इंट्रस्ट म्हणजे कोण भरूना ताका 12% इंट्रस्ट इतलें वाडयलें बाकीचे आमी सगळे नॉर्मल जे नॉर्मल कितें बेजीक नॉर्मल आसा ताजेरूच तितलें वाडयले कडेन आसा मोठे मोठे जे कितें आसा फॉर एक्झाम्पल दाखयता तुमकां ब्लड रिलेशन फीज आमी फक्त मायनर 1000 वाडयले कडेन आसा ट्रान्सफर फीज अदर दॅन ब्लड रिलेशन आमी थोडे एक 5000 केल्ले कडेन आसा आनी अशें कमर्शियली एस्टाब्लीश थोडे एक हजार म्हणजे नॉर्मली 10 वर्साचो समज गॅप आहा आतां मागीर कांय वाडूना आमी एकदम 50% 60% अशें वाडोवपाक गेले ना मॅक्झिमम 20% अशें म्हणजे कोणाक त्रासय जावंक जायना की सडनली आनी एक्चुली हें कायद्यान भितर आसा की एवरी इयर हें वाडोवपाक जाय कळ्ळें हें हांवें म्हणून घेतला इतल्याच लागून की एज अ चेअरपर्सन ह्या कावन्सिला तर्फे की फाल्यां म्हणून मुखाल्ले कोणी कावन्सिलर तेय म्हणू शकतात की इतले वर्सां तुवें चेअरपर्सन कांय केलें ना मरे तुवें ते एक्सेस केलें ना किंवा काही बऱ्यो गोश्टी आमी मागीर उलयतात आनी काही वायटूय गोश्टी आमी मागीर उलयतात ताका लागून हांवें हें थोडें आज हो मुद्दम घेतले कडेन आनी फाल्यां बजेटा भितरय हांव नमूद करता सगळें कळ्ळें बजेटान कळ्ळें आमकां फुडल्या म्हयन्यान आमची बजेटाची मिटींग जातली सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान 10 ते 15% वाडोवपाचें इतलेंच केलां व्हडलें आमी लोकांचें बर्डनय घातिल्ले कडेन ना कारण अशें जावंक जायना की भरमसाट वाडयले स्टील लक्षांत दवरात मडगांव म्युनिसिपालिटीच्यो जे रेट्स आसा पळय न्ही बी क्लास म्युनिसिपालिटी आसा ताच्या परस कमी आसा बी क्लास म्युनिसिपालिटीचे रेट्स आसा पळय वास्कोचे फॉर एक्झाम्पल आमी गेल्ले 15 दीस जाले घेवन बशिल्ले कडेन सगळे चीफ ऑफिसर हांव एटीओ घेवन बशिल्ले कडेन आमी कंपेरिजन करताले पणजे म्युनिसिपालिटी वास्को म्युनिसिपालिटी पणजे म्हण तूं कॅपिटल सिटी आनी ए क्लास म्युनिसिपालिटी वास्को बी क्लास म्युनिसिपालिटी वास्कोचे आमी कंपेरिजन करता कांय रेट्स आसा आमचे वास्को म्युनिसिपालिटी परस कमी आसा सो आमी बेजिकाचेर गेल्या कांय हें करूना कित्याक थोड्यो रेट्स गव्हर्मेंटाचे बी इम्प्लिमेंट जावपाचे आसा त्या दृश्टीन आमी हाऊस टॅक्सा बी कांय हात लावपाक गेले ना आज तशेंच दवरलें Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.